हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक हो? तो आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग। और पता है क्या है यार, मैं कब से सोच रही थी, मुझे 2 साल हो गए हैं व्लॉगिंग। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग कर लूँ, लेकिन मुझसे जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और जो है ना हर इंसान को अपनी आवाज़ जो है ना बहुत अजीब लगती है सुनने में। और क्या होता है कि मतलब ये होता है कि क्या बोलें वही कुछ बात समझ में नहीं आती। तो खैर मैंने तो यहाँ पे अपनी आज पहली व्लॉग की वॉइस जो है ना रिकॉर्ड कर ली है। और सबसे पहले आज मौसम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं आपको मौसम का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी और मैं आई थी अपने मैके। और यहाँ पे मेरे पास ये सामने 2 चाय पड़ी हैं। और चाय ना हो इसी मौसम में तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और लोग तो पता नहीं समोसे खाते हैं इस मौसम में, जो है ना पकोड़े खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, लेकिन चाय लाज़मी है। और यहाँ पे मेरे 2 भाई थे, वो भी काम कर रहे थे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं कि इसलिए कि जो है ना रोड है ना, जो गेट और रोड मतलब ये बिल्कुल एक ही जैसे फर्श होता है ना, ऐसे। तो जाहिर सी बात है कि जब बारिश होगी तो पानी होगा तो फिर घर में आएगा। इसीलिए ये ना जुगाड़ कर रहे थे। और यहाँ पे भी जो है ना बारिश हो रही थी और ये अभी से ही जो है ना पानी जमा होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मेरे भाई है, वो जो है ना पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इतनी देर में मुझे भूख भी लग गई थी क्योंकि रात का टाइम था। तो यहाँ पे हमने जो है ना चावल बनाए थे, आलू फ्राई और पालक और जो है ना आलू की सब्ज़ी थी, वो हमने खाई। उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको ये थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, फिर मैं आपको ये व्यूज़ दिखा दी चलो। और ये भी कुछ इस तरह सा दिख रहा था। अभी भी बारिश होगी, मौसम ऐसा ही है। और अभी के लिए जो है ना बारिश रुक गई थी। और ये है मेरे मैके वालों का घर। अच्छा, ये उनका अपना घर नहीं है वैसे, ये भी जो है ना रेंट पे रहते हैं। मैं खुद भी रेंट पे रहती हूँ, लेकिन मेरा जो है ना घर वो इनसे थोड़ी दूरी पे है। और यहाँ पे मेरी बहन भी जो है ना लगी हुई थी, पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैं आ गई थी अपने घर और यहाँ पे मैंने सफाई करी। अच्छा, बरसात के मौसम में ना सफाई करना वैसे ही फिजूल की बात है, लेकिन हम ना जो औरतें होती हैं ना, उन पे पता नहीं सफाई का एक अजीब सा ही भूत सवार होता है। तो मैंने यहाँ पे सफाई कर ली थी। और मेरे हस्बैंड अभी तक सोए हुए थे जब तक वो उठे। और मैं फिर अभी बाहर जाने लगी हूँ कचरा फेंकने। और यहाँ पे भी मैं देख रही थी। अच्छा, ये हमारी जो है ना गैलरी है, जो मेन गेट आता है ना, तो ये वही रास्ता है अंदर की तरफ इंटर होने का। और मैं यहाँ से बाहर जा रही थी चेक करने के लिए कि बारिश रुक गई है कि नहीं, कितनी बड़ी है, कितना पानी है। तो मैं वही देखने के लिए बाहर गई थी। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो है ना बारिश हो रही थी अभी तक, और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे इससे पहले ना 2-3 जो है ना ये पूरा, वैसे तो ये 2-3 दिन जो थे इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी। और वैसे भी इससे पहले जो है ना 1 मंथ हो गया है, इतनी गर्मी थी हैदराबाद में, इतनी गर्मी थी कि इंसान जो है ना वो सुकून में ही नहीं रह पा रहा था। कहीं भी उसको सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, जाहिर सी बात है कहाँ जो है ना इंसान को सुकून मिलता है। और मैं फिर अपने घर जो है ना अंदर जाने लगी थी, अंदर की तरफ हॉल में। और यहाँ पे हमारा जो है ना मैंने एक बॉडीगार्ड बिठाया हुआ है, मैं ये भी आपको दिखा दी चलूँ। अच्छा, ये मेन जो है ना गैलरी के एंटर होते वक्त हमने यहाँ पे ये जो है ना केज रखा हुआ था और यहाँ पे मुर्गा रखा हुआ था। अंदर तो नहीं रख सकते ना, इतनी बदबू आती है। और यहाँ से भी अगर गुज़रते हैं तो बहुत बदबू आती है। यहाँ पे जो है ना आटा मैंने गूंद के रख लिया था। और अभी मैं बस गैस चेक करने लगी थी, तो यहाँ पे गैस नहीं था, अभी तक नहीं आया हुआ था। जब तक गैस आए तब तक वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, गैस का भी वैसे एक प्रॉब्लम चल रहा है ना कि अभी जो है ना एक टाइम पे आता ही नहीं है, कभी 12:30, कभी 12, या कभी 12 से पहले भी आ जाता है। और ये सामने वाला मेरा रूम था, और अभी मैं फिर से जो है ना किचन गैस को चेक कर रही हूँ, अभी भी नहीं आया, क्या ही कर सकते हैं।
اور یہ بچی، اس بچی نے مجھے اتنا شدید تنگ کیا ہوا ہے، اتنا شدید تنگ کیا ہوا ہے، اتنی شیطان ہے کہ کوئی بھی چیز رکھو نہ اٹھا کے لے کے آتی ہے، کہیں سے بھی، کتنی بھی چھپا کے رکھو بس اٹھا کے لے کے آتی ہے، اتنی شیطان ہے۔ ابھی دیکھو کیسے شکل بنا رہی ہے، ایسے ایسے کر رہی ہے، میں بھی ایسے ایسے کر رہی تھی، یہ بھی ایسے ایسے کر رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ ابھی میں اس کو نا ایسے ایسے ہاتھ سے ایسے ایسے کروں گی تو یہ ایسے 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 ناچے گی، اتنی چالاک ہے۔ اچھا یہ ڈرتی بالکل بھی نہیں ہے، جیسا کرو نا ویسے ایسے، ابھی یہ مجھے بچے دے رہی ہے۔ پھر میں اس کو ہاتھ سے ایسے ایسے ڈانس کروا رہی تھی اور یہ نا مجھے الٹا ہی جو ہے نا وہ شکلیں بنا رہی تھی، بچے دے رہی تھی۔ اسے ہو بھی نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کر رہی ہے، بس ایسے ایسے کرے گی، ایسے 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 فیس کو ایسے ایکسپریشن دے گی، اتنی چالاک ہے، بہت تنگ کرتی ہے، بہت بہت۔ اچھا میں پھر سے جو ہے نا جانے لگی ہوں کچن، گیس آ گیا تھا اور یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی، صبح کا ناشتہ، اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ ایک طرف جو ہے نا میں نے چائے جو ہے نا چولہے پہ چڑھا دی تھی اور دوسری طرف جو ہے نا کھانا بھی، روٹی جو ہے نا وہ پک رہی تھی۔ ابھی جو ہے نا دن کے 12:30 بجے گیس آ گیا تھا۔ ابھی یہ میری چائے بھی ابل رہی ہے ساتھ ساتھ میں، اور روٹی بھی جو ہے نا سائڈ پہ پک رہی ہے، اور یہاں پہ میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنے مائکے سے، پھر میں دیکھنے آئی تھی کہ یار کیا حالت ہے ان کے گھر کی، تو یہاں پہ میں آئی تھی، اتنی بارش تھی، اتنی بارش ہوئی تھی، اتنی بارش نہیں ہوئی تھی پر جتنا پانی گھر میں آ گیا تھا، اور یہ اتنا پانی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ نا پورے اتنے پاؤں سے بھی اوپر پانی تھا ان کے گھر میں، اور یہاں پہ جو ہے نا سب نکال رہے تھے، میری بہنیں، میری کزنس وغیرہ، بھائی سب لگے پڑے ہوئے تھے کہ کیسے بھی کر کے اس پانی کو جو ہے نا باہر سڑک روڈ پہ جو ہے نا نکالے، تاکہ جو ہے نا اگر پھر سے زیادہ بارش پڑ جاتی ہے تو پھر یہ سارا گھر میں اندر پانی انٹر ہو جائے گا۔ اور پھر بارش رک گئی تھی اور جو ہے نا سب، پھر شام کے ٹائم پھر ہم نے پکوڑے کھائے، سموسے کھائے، کولڈ ڈرنک پی، اور پھر جو ہے نا پھر سے آسمان صاف ہو گیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے نا پانی بھی سارا نکل چکا تھا، پورا گھر نیٹ کلین ہو گیا تھا۔ میری بہنوں نے، بھائیوں نے سارا کا سارا پانی جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا کیسے جیسے تیسے کر کے جو ہے نا پانی نکالا ہے، بڑی مشکل سے نکالا ہے، اور یہاں پہ ان لوگوں نے نا بہت صفائی کی گھر کا پورا۔ تو یہ تھا میرا پہلا ولاگ جو کہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اوکے، تب تک ملتے ہیں، اللہ